अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अल-अनफ़ाल हम लोगों की कंप्लीट हो गई है और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सूरह तौबा। सूरह तौबा का तर्जुमा और तफसीर तो हम लोग कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन सूरह तौबा के शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जब हम लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं ना तो ये सूरह तौबा आती है। ये एक ऐसी सूरत है कि इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी हुई है। तो जहन में आता है कि यार इसमें बिस्मिल्लाह क्यों नहीं लिखी हुई है, आखिर क्या वजह है कि इस सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी हुई है। हर सूरत बिस्मिल्लाह से शुरू होती है, लेकिन ये सूरत बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती है। तो आखिर इसकी क्या वजह है? तो देखिए, इसकी जो वजह है वो आज आप समझ लीजिए और कुछ ज़रूरी बातें हैं वो आपको समझना होंगी। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम लोग कल से सूरह तौबा का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। सूरह तौबा का एक नाम सूरह बराअत भी है और एक नाम सूरह तौबा भी है। होता क्या था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक साथ कई सूरतों की आयतें नाजिल होती थी। कभी इस सूरत की कोई आयत नाजिल हो गई, कभी इस सूरत की कोई आयत नाजिल हो गई, और वही का सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। तो जब कोई सूरत मुकम्मल होती थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा देते थे कि ये सूरत मुकम्मल हो गई, अब ये नई सूरत है, इसीलिए बिस्मिल्लाह लिख दो। तो ऐसे एक नई सूरत में और दूसरी सूरतों में फ़र्क हो जाता था, क्योंकि अल्लाह के नबी बयान फरमा दिया करते थे। मान लीजिए आज जो आयतें नाजिल हुई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वो किसी दूसरी सूरत की हैं, कल जो आयतें नाजिल हुई वो किसी दूसरी सूरत की हैं, और कभी कोई दूसरी आयतें किसी मौके पर नाजिल हुई वो किसी और सूरत की हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वही लिखने वालों से लिखवाते थे तो ये फरमा दिया करते थे कि ये आयतें इस सूरत में लिखो, ये आयतें इस सूरत में लिखो। और जब वो सूरत कंप्लीट हो जाती थी और कोई नई सूरत नाजिल हो रही होती थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा दिया करते थे कि ये सूरत कंप्लीट हो गई, अब ये नई सूरत है ना। लेकिन सूरह तौबा में क्या हुआ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो आखिरी वक्त था इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने का, तो ये सूरह तौबा जो है ना ये आखिरी वक्त में नाजिल हो रही थी, और नाजिल होते होते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, और ये पता ही नहीं चल सका कि ये सूरत कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है ना। क्योंकि सूरत कंप्लीट होने के बाद ही तो हुजूर फरमाते थे कि ये सूरत कंप्लीट हो गई, अब नई सूरत नाजिल हो रही है। तो ये वजह है कि इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। अब जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में कुरान मजीद की सूरतों को तरतीब दिया गया, कुरान मजीद की सूरतों को तरतीब दी गई, तो इस सूरत का मसला आया। तो इस सूरत को, जो इस सूरत में चीज़ें बयान की गई हैं वो बहुत हद तक मैच खा रही थी सूरह अल-अनफ़ाल की आयतों से। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह तौबा को सूरह अल-अनफ़ाल से जोड़ दिया, ठीक है। और इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखा, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाया। इस वजह से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी, क्योंकि हुजूर ने नहीं लिखवाई। वरना क्या होता था, सूरत मुकम्मल हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाह लिखवा दिया करते थे और ये फरमा दिया करते थे कि नई सूरत शुरू हो गई। तो मज़मून की मुनासिबत से, यानी जो बातें अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अल-अनफ़ाल में बयान फरमाई हैं वैसी ही बातें अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा में भी बयान फरमाई हैं। तो इस मुनासिबत से सूरह तौबा को सूरह अल-अनफ़ाल के बाद रखा गया है और इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। तो सिंपल सा आंसर, अगर आप डिटेल में समझना है तो ये 4-5 मिनट की बात समझनी होगी आपको, और अगर शॉर्ट में समझना है तो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही सूरत मुकम्मल होने के बाद फरमाया करते थे कि ये सूरत मुकम्मल हो गई और इस सूरत को यहाँ रखो, इस सूरत को कंप्लीट कर दो और अब ये नई सूरत शुरू हो रही है, ठीक है। अब इस सूरत का नाम सूरह तौबा क्यों है? क्योंकि देखिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारी जंगें दुश्मनों से लड़ी हैं। जैसे पहली जंग थी ग़ज़वा बदर, फिर ग़ज़वा उहद, इसी तरह से एक जंग हुई थी ग़ज़वा तबूक। तो ग़ज़वा तबूक में जो है ना, कुछ सहाबा इकराम जंग में शामिल नहीं हो पाए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग का इरादा फरमाते थे दुश्मनों से, तो आम लोगों पर यह ज़ाहिर नहीं होता था कि जंग होने वाली है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जंग होने वाली है, कब होनी है, तो ये तो हो सकता है कि जासूस लोग दुश्मनों को ख़बर कर दें। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आम लोगों को इसकी इत्तला नहीं देते थे, बल्कि इशारे में
کہ جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں اور عام لوگوں پر جو گورنمنٹ کی چیزیں ہیں وہ مخفی رہیں۔ لیکن غزوہ تبوک ایک ایسی جنگ ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام اعلان فرمایا، کیونکہ یہ بڑی مشکل جنگ تھی۔ تو بہت سارے کچھ صحابہ جو تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے، یعنی انہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی تھی۔ بعد میں ان کو احساس ہوا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں توبہ پیش کی کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو ان کی توبہ قبول ہوئی، اس توبہ کا ذکر ہے، اس لیے سورت کو سورت توبہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا، مشرکین مکہ جو تھے نا، مشرکین مکہ نے جو ایک صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک عہد کیا تھا کہ 10 سال تک ایگریمنٹ ہوا تھا مشرکین مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، تو وہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ 10 سال تک کوئی کسی سے لڑے گا نہیں، ہے نا۔ اور جو بھی قبیلے ہوں گے، چاہے مکے میں ہوں چاہے مدینے میں ہوں، مشرکین مکہ کو سپورٹ کرنا چاہیں ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور جو مسلمانوں کو سپورٹ کرنا چاہیں وہ مسلمانوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایگریمنٹ ہوا، لیکن مشرکین مکہ نے اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا۔ ٹھیک ہے، میں شارٹ میں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ جب یہ سورج شروع ہوگی تو میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ تو مشرکین مکہ نے اس عہد کو توڑ دیا، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-12 صحابہ اکرام کی فوج تیار کی اور مکے کو فتح کیا، اور مکہ فتح ہو گیا۔ تو جب انہوں نے عہد کو توڑا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ پر حملہ کرنے کا پلان کیا کہ ان کو ختم کرو بس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر جب انہوں نے عہد کو توڑ دیا تھا، اور توڑنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یار ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے جو ایگریمنٹ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عہد کو ہم نے توڑ دیا ہے، تو انہوں نے دوبارہ کوشش کی کہ جو عہد ٹوٹ گیا، جو ایگریمنٹ ٹوٹ گیا، اس کو اگین شروع کرتے ہیں، اس کو دوبارہ سے ری اپلائی کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ مشرکوں سے برات ہے، یعنی اب کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، اب تم سے برات ہے، اللہ کی طرف سے بھی اور رسول کی طرف سے بھی، اب تمہارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کو فتح کروا دیا۔ تو اس وجہ سے اس کو سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری جنگ کی باتیں اس کے اندر ہیں، جس کو بعض دفعہ غیر مسلم لوگ اٹھا کے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ سورہ توبہ کے اندر جو جنگ کی باتیں ہیں اور مشرکین اور کفار کے سلسلے میں ہیں، وہ مشرکین مکہ کے سلسلے میں ہیں، ایک خاص کانٹیکسٹ میں وہ بات کی گئی ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ باقی ڈیجیٹل ووٹ کا اپڈیٹ بھی میں دے دیتا ہوں کہ ڈیجیٹل ووٹ کے لیے جو اماؤنٹ ہے الحمدللہ تقریباً 1,65,70,000 کے بیچ میں اماؤنٹ آ چکا ہے۔ اب صرف 30% اماؤنٹ باقی رہ گیا ہے۔ آپ لوگ جتنا ہو سکے اس QR کوڈ پر 99 لگا کر تعاون کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ 99 کیسے لگانا ہے، تو آپ 99 کا تعاون کریں، 999 کا کریں، 199 کا کریں، 299 کا کریں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ آخری جو ڈیجٹ ہونا چاہیے وہ 9 ہونا چاہیے، یا 2 لاسٹ کے ڈیجٹ 9 ہونا چاہیے، ایک 9 ضرور ہونا چاہیے لاسٹ میں، تو لازمی ہے، تاکہ میں یہ سمجھ سکوں کہ یہ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے جو ڈیجیٹل ووٹ کے لیے دیا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سورہ الانفال بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی لائٹ کی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ایک گرمی بھی بہت ہو رہی ہوتی ہے نا، تو میں نے یہ منگا لیا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ہم انشاءاللہ یہاں سے بھی ہم کبھی کبھی ویڈیو ریکارڈ کر لیں گے۔ سامنے سے بڑی شاندار ہوا آ رہی ہوتی ہے، تو گرمی کا احساس نہیں ہوتا، یہاں کھلے میں تھوڑا سا اچھا بھی لگتا ہے، اور تھوڑا سا شور آتا ہے گلی میں سے، لیکن وہ اتنا نہیں آتا ہے۔ تو یہ میں نے اسی لیے منگا لیا، میں نے چلو ایک تھوڑا سا نیا ویو ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم لوگ سورہ توبہ پڑھیں گے، ہے نا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کو آج اس لیے سمجھائی ہیں کہ کل جب میں باقی کی باتیں سورت کا ترجمہ اور تفسیر آپ لوگوں کو کراؤں گا، تو باقی کی باتیں جو آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا تو وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ ایک دم سے سارا ڈال دیا جائے مائنڈ میں، سارا بتا دیا جائے تو وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے جلدی سے۔ تو آج موٹا موٹا سمجھائے، کل تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے انشاءاللہ، اور کل ہم لوگ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سوشل میڈیا پر کام کرتے ہوئے 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی چیز کو، کوئی پروڈکٹ کی اسپانسرشپ لے کے آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ چیز خریدو، اس کے بہت فائدے ہیں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہر مہینے میرا نقصان ہوتا ہے کیونکہ میں اسپانسرشپ نہیں لیتا ہوں، کسی بھی پروڈکٹ کا ایڈ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ تلبینہ جو اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس کا میں آپ کو ایڈ اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کو ریکمینڈ آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو تلبینہ ہے، تلبینہ
तलबीना मैंने भी बहुत खाया है और आपने भी तलबीना इस्तेमाल किया होगा, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम तलबीने में मुझे देखने को ये मिली, मार्केट में जितने भी तलबीने हैं उसमें वो मजा ही नहीं आता, क्वालिटी की बहुत कमी पाई जाती है। ये जो तलबीना है आप देखेंगे माई हदाया का तलबीना, ये ऐसा तलबीना है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और ये इंशाल्लाह आपको एक बार अगर आप इसको टेस्ट कर लोगे तो आपको इसके अलावा कोई और तलबीना भाएगा ही नहीं। इस तलबीने के साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भर भर के क्वालिटी इसके अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बार्ले फ्लोर है, कैशू है, रेजिन्स हैं, डेट्स, पिस्ता, आमंड और बहुत सारी ताकत की चीजें इसमें मिलाई गई हैं। और तलबीने के फायदे क्या हैं आप लोग गूगल कर सकते हैं, बेशुमार फायदे तलबीने के हैं। हम लोग जो है ना जिम करने वाले बंदे खास तौर पर क्या करते हैं ना, वो ताकत के लिए प्रोटीन के डिब्बे पी रहे हैं और वो पाउडर के डिब्बे खा रहे हैं, वो डोले बनाने के लिए जो है ना पाउडर पी रहे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। ताकत के लिए आप तलबीना खा सकते हैं, जिस्म में कमजोरी है आप इस तलबीने को यूज कर सकते हैं। उठते बैठते आंखों में अंधेरा आ जाता है, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए और वजन को कम करने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए बेशुमार फायदों में तलबीना फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलबीने को बहुत पसंद भी किया जाता था, इसीलिए आप एक बार इस तलबीने को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये तलबीना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट myhadaya.in इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तलबीने को यूज करने के बाद, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, इस तलबीने को यूज करने के बाद आपको कोई और तलबीना पसंद नहीं आएगा, इतना इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज आइटम देखने को मिलने वाला है। तो ऑर्डर कीजिए, अभी दुआओं की गुजारिश है और इसको रिकमेंड भी कीजिए। और जो लोकल चीजें हैं इधर उधर की जो पाउडर वगैरह से बनती हैं, ये देसी आइटम है, इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि जेन्युइन फायदा, जो रियल फायदा है वो आपकी बॉडी को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।